السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح ندير معكم وصفة اللي هي الشوربة، ولا كما نقولوها عندنا حنايا في قسنطينة الجاري فريك. انا نعت لكم توتالور لي زانغريديون اللي استعملت بصلة، استعملت زوج صوص تاع الثوم، قاعده نستعمل هنا لي سيلغي مقطعين اللي هما الكرافس، واللحم نتاعنا، ملح، كركم، ومجموعه من التوابل انا نشريهم ديجا مخلطين ديجا ميلونجي، نشريهم من عند المغاربه. هي فيهم كلش، فيهم لا كوريوند، فيهم كركم، فيهم، هي عباره عن مجموعه انا نسيتهم اكزاكتومون واش هما باسكو رميت لو بتي ساك اللي كان كاين. وانا نلتقي بعد قليل. دوك نحطوا ان شاء الله البرمه نتاعنا فوق النار. نشعلوا البرمه، راح نقليو البرمه نتاعنا. Donc vite fait, je vais dire les ingrédients en français pour les gens qui ne comprennent pas l'arabe. Bon, j'ai utilisé pour un oignon bien râpé, de l'ail, la viande c'est bien sûr, et les céleris en petits dés, et j'ai mis le sel, le curcuma et un mélange que je l'achète chez les Marocains. C'est un mélange spécial shorba. Et j'ai mis l'huile. Maintenant, on va le laisser sur le feu, mijoter. C'est un plat constantinois. Ça s'appelle shorba ou chez nous géri. دركا راح نزيد نحط لي طوماط، la moitié de la boîte, elle fait 500 grammes. Je vais mettre la moitié. On laisse toujours la marmite ميجوت. راح نخليو البرمه تاعنا تتقلى بيان كوم الفو حتى الطوماطيش نتاعنا نشوفوها حمار. Ça va changer la couleur, les tomates ils vont pas rester comme ça. Après on va mettre de l'eau. ودركا راح نستعمل une autre recette. Donc طيلة شهر رمضان ان شاء الله je vais essayer de faire deux recettes en même temps. Aujourd'hui j'ai fait avec vous le shorba constantinoise et je vais faire une autre recette. Cette fois-ci c'est une crème. Cette crème elle a pas beaucoup d'ingrédients. C'est juste le lait, une demi-litre de lait. Moi j'ai que ça, j'ai 30 centilitres de lait et je vais rajouter la crème liquide, il n'y a pas de souci. Voilà, حتى نكمل les demi-litres. Voilà. Je vais utiliser 2 cuillères à soupe de sucre non raffiné, un pot de yaourt de brebis, et vous pouvez utiliser yaourt nature de vache normal, 2 cuillères à soupe de maïs, la maïzena, et une poignée d'amandes avec la peau. Maintenant, la première étape, je vais mettre les amandes dans le robot. Je mixe tout dans le robot.
راح نبدا معكم التحليه نتاعنا لنهار اليوم على بركه الله. بسم الله. حطيت الحليب، نحط السكر لي 2 كويار دو سكر، نحطو درك نحط اللوز اللي كنت رحيته به بالقشره نتاعو به بلابو، لانه انا نستعملو بزاف افيك لابو باسكو فرانشمون الفيتامينات كامله راهي في لابو. جو بريفير نستفادو من هذوك لي فيتامين سورتو كي تعود مرحي كلش. حتى راح يعطي لون لا كولور دو لا كريم، ما تكونش بلانش، راح تكون مائله بلون كاسي on peut dire. ونحرك جميع المكونات في بعضها حتى ندخلها sans mettre sur le feu. On va tout mélanger. Comme vous voyez, cette crème, elle n'a pas besoin beaucoup d'ingrédients. C'est 3 ingrédients, 4 ingrédients on peut dire. مكوناتها بسيطة جد بسيطة، عجبتني بزاف ليها حبيت نجربها اليوم في هذا الشهر المبارك ان شاء الله. جيسبر ان شاء الله تطلع مليحة وتكون بنينة. انا ما كنتش نستعمل الكريمات اللي اباز نشا، ما نستعملهمش بزاف، يعني هذا العام راح نبدل وراح نكتب ان شاء الله هاد لي غوسيت معاكم ان شاء الله تكون مليحة وتعجبكم. Maintenant, je vais mettre ma casserole sur le feu. J'ai mis ma casserole sur le feu. Et je continue de mélanger. Il ne faut pas arrêter parce qu'une chatte il faut rester comme ça jusqu'à devienne crémeuse. De l'autre côté, j'ai ma shorba. Je vais rajouter de l'eau maintenant. نمرق عليها ونخليها تغلي الغليان شكل طيب اللحم. On va rajouter de l'eau maintenant. Moi je préfère, je rajoute pas l'eau froide, je rajoute l'eau bouillante. الكريمه نتاعي راني نحيتها من فوق النار. وقاعدة كيفاش راهي سننات لكم بالمغرفة تولي مقامها كريمي كيما راكم قاعدين تشوفوا. Je vais rajouter le yaourt. Après je vais le servir dans les pots et je vais l'utiliser pour la crème, spéciale crème. الكريمة تاعي كيما راكم قاعدين تشوفوا فيها راني صبيتها. On va le laisser refroidir bien. Après, on va le mettre au frigo. Après, on va entamer la décoration. Pour ma shorba, je vais utiliser comme quantité de fric. Vous pouvez le trouver chez le boucher. Je vais le rincer et je le mets dans la marmite. أنا la crème تاعي راهي بردت. Donc on va décorer la crème. Je vais le décorer avec nappage caramel, zbib ou le raisin sec et les noix.
تعرفوا الزبيبه لي ريزان سيك راهو غني بالفيتامينات هو تاني. نتر سا راكم تشوفوا الشوربة تاعنا تاع نهار اليوم راهي واجدة معنا. إلى كريم التحلية البسيطة اللي درتها معكم اليوم راني ديكوريت avec le raisin sec et les noix. Et pour celui qui n'a pas les noix, il peut utiliser les amandes avec leur peau coupée avec le couteau en petits morceaux et le nappage de caramel